Ayan guys, mag-experiment ako ng luto guys. Magluto ako ng gulay. Ito, okra, tapos itong zucchini yata ito. Zucchini. Sogan ko nito guys, salmon guys. Ito yung sangkap na ilalagay ko guys. Ayan guys, naiwa ko na yung gulay guys. Yung zucchini guys, saka tapos okra guys. Ayan, ito yung pangsahog ko guys. Salmon. At ito na yung guys, sangkap guys. Naiwa ko na rin guys. Ayan. Ayan guys, lagay ko na yung sangkap guys. Pagsabayin ko na itong bawang sa luya. Guys, lagay ko na rin sibuyas. Ay, lagyan natin kamatis guys. Ayan, lagyan na rin natin yung pangsahog natin guys. Salmon. Ayan, pangsahog natin. Lagyan na natin ng asin. Tapos pandagdag lasa guys. Ayan guys, lagay ko na rin guys yung gulay guys. Ayan, halo-halo na yan guys. Experiment to guys, bagong recipe. Ayan, lagyan natin ng kaunting sabaw. Ayan, tapos takpan natin guys. Ayan na guys, kulo na guys. Tikman na natin to. Ayan. Simpleng recipe guys, pero masarap yan guys. Gulay na okra at zucchini na may sahog na salmon. Ayan guys. Takpan natin saglit para maluto na. Ayan guys, luto na guys. Luto na yan. Ayan, malambot na. Tikman natin ulit. Ayan, pwede na guys. Kanin na lang ang kulang. Ayan, thank you so much guys sa panonood ng bago kong recipe. Thank you so much.